তিনি আং বক্তৃতার না কক তংমাই আইছে আনো তাবুক বক্তৃতার দিন রর গাইছে মো বুইনি কাইলাই পান্দাও মাইচানা থাংমানি নিজেসে কাইজাক মা তংখাম তিন খাতিনি আইছে কাইজাক থাংছে নাইতা আইছে কাইজাক দিগা মা কাইজাক সিনাই লাইছে পয়লানো তিনিনি পান্দাওয়াং Sini bubak rano khulumung tei coba ni ciba ya paru, khaka ham ya paru sini TTAD sini borom ganang chairman, CM sini tei khoroksa minister takuk brishoketu, joto EMs, MDCs, MLAs sini joto senior leader rok ex-MLAs, ex-minister, tei takuk tei bukuk songnang kha kahamya pari, kisisan barang kok sayat. Thasingbo bubagrano chiri kokma khana oi, nor khana bla thasingbo bahike chiri kokka, ang belai bekhanang jaka bahike chiri kokna boy. Ti pra mothani jabab chiri kokka. Bubagra sahasake chiri gi manungkai. Jumbo ti pramotha ni slogan no chiri khok lainan dorkar ang ti pramotha nge nok long live in Nepal laiche ti pramotha bubagra gi sasama hai mai di boro saja gi khorang kisa oda tini haiche ti prasaka maisana nango haiche Fungono agran mosdeng mai mai saprak rawang hite. Ano wansaro pai saron oitao mai chaman ukai. Eto sokal belai apni bhat khan. Ngatam lesana ba. Tuishawi to kerakeng tong bang lagle mai no masana ita hite. Oro jot to mai chana imang hite. Takuk tei buguk song. Tinini sal chin bagi belai kaisa laibu mani saleng nai ang kuno din Udaipuro aiklai boktrita maria khwaj oro asugai ang kabang ma kok wan sukaije juddor elai Tripureshwari ama porjonto tulai pheimani tabukharo chini kuno odhikar se rikam tayo sait Ti prasa khorok pusek habi man nai thangi. Ano Horendra Riang tini aichugo sawo. Sar nonoba Tripureshwari mondiro se duti kufur kanai. Pagri kufur thubai khuluman nukbla ni sawo. Ish kang. Ang to jibono ang duti kanya ko. Baik lai Horen bano Horo tini duti kanjak hai nukha hai. Duti avon bagin kanjak nukhna. Jeti prasani coba takbo thagya ko hai. Sobani zorau chengagi chini tamorai khasak rai kosom chini shanarok. Hoitoba tabung hai utiesa rok dress sumani a dress bai buzia fru juddongiana dang mai borlaino seprak laikhna hai. অনেক বড়ক সুঙ্গো অনিমেজ মন্ত্রীমান পরে তাং সিরিং অনিমেজ দে সিরিং অনিমেজ সবসময় চিরিগেই দং কিন্তু তি প্রামথাতে বুবাগ্রা সংযতন শিও চিনি দাবি মান্নান বাগে হকি বগ নাইমানিং হাঙ্কাই বরফ কঠোর বগি সেপ্রাক নাই जों হাইছে কঠোর বাই হাইছে जों या कारग्ला Tam sekai seno sengka bahite. Dili wonong suktingka ti prasaya kodengka bupuru manai. Ada ti pramotha party asai mase bishibrishiko. Only 4 years. Cerai besarok 4 bosorok kok semaya. Mama nega nana hinse sawahite. Aap CPM rok seno sungo kobe hobe apnader
টিপ্রাসায় কোট দাবি পূরণ পগৈতা থাকলে তাকুকতে বুকুকসং চুক্তিংমা বাই চুক্তি পাইয়া হয়েছে চুক্তিংমা পরে বো চবা দङ आ चबानो साक्सेस खायना हंखाय जों थानसा मा फुनुकनाय आबो सिसिनि स्ट्रेंथ नाय आईपीएफटी बाय चबां यादे चुक्तिं यादे जिनि बरम गोनां प्राक्तन मिनिस्टार मेबार कुमार जमाती औरो आसुकजाक आज ओरा बिन सेंगारि तिगिजा काइसो सम हायचे तिनि नुगमा सेंगारि किचा बाइंद्रुक थांगा हायचे खाल जागलिया नायचे ठीक मत বড় বাইবু চুক্তি খাইকা কেন্দ্রীয় সরকার আ চুক্তি টাঙি মানলিয়া কারণ আইপিএফ তিরক থানসা টঙ্গি মানলিয়া কাক থামাই গাইছে আর চিনি মতি প্রাসায় কোটন মাননা হাঙ্কাই নং আঙর যত ফাইনাই जों থানসা মা টঙ্গাইতে চবা মা ফুনুকনাই কক सोंलायो काइलायनान बागै तेन निनो दा काइलेमा पान्दां बाहायचे राय बायरक फाइग्राब लाइचे बरैनो फुनुगो आगि नुकले बरै फुनुक मारक हायचे रिगुतु खलबै फायो किसी सा बुकुं सिमिन नुगो हायचे आसबन हामजागलै मसाइ थां लाइचे तार परसे दिन तारिख थिगङै काइलै पान्दां जों दिल्ली बाय जे चुक्ति खायमानि आमबो कक सोंलाय मा हायनो दिन तारीख थिगं खाता काइलै पान्दानि दिन बो फाइनाय आ दिन नो नासिं तंगनाय टिप्रासान नों आंसे ठीक मा तंगनाय है आर साइजे मालाय लिया सबसे संगामु जे बिरोधी दल नेता आबो बांगियाकार काइ फैमन चेयार सबले हायचे आबान चेयार के सामसा हायचे आं जखन बिरोधी दल नेता तंफ्रुंगे ताबुं बिरोधी दल नेता साव की बोलतेन আসল বিরোধী দল নেতা আমি এক বছর ইয়াকারি রিখা টিপ্রাসা থিমা কক বসায়া ওয়ানসা কক সামা থিমা বসায়া মেলার মাতো থাঙ্গি ফেন চিমি চাই কামসলি বুতাম খুলগৈ মানে আসুগৈ দং হইতে টাঙ্গি সাইদেমান টাঙ্গি আসুক তংবো জিতেন্দ্র চৌধুরী আগিখে মন্ত্রী কগনান কিরিমান বাগি সিরিং তাওখে বিরোধী দল নেতা কগনান বাগি সিরিং বদা দফান হামজাক নাই কক বরক তুই जों সরকার বাই রিলাই তং কয়েকদিন আগে জিতেন্দ্র চৌধুরী হাউসে তংরা গিয়াইছা হাউসনি ফাটার থাং ফাইকা বদা जोंनो সেজা নাই বগা তিন তুই নিয়া তং খুবো হ্যাঁ কি বলেছে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেছে বামেদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাহাড়ে টিপ্রা মথাবাই 2026 সিপিএম পার্টি মালাই নাই তাওয়াইসা একটা সিট जों বংনো জিদিনারিক লাগাইতে আদিনো বুঝিওয়ানো জিতেন বাবু কি বলবেন তখন তাবুকে প্রেস কনফারেন্স খাইখাই চাও শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ইয়াংলে খুয়াই মিটিং খাইখাই বলং কুতু গথাङै মাইক খরাং লেম খে বরবে বরনো মিটিং খাই ভিডিও তিসাই ইউটিউবরে হইছে আবস বং শক্তি সাহস তংখাই সিপিএম পার্টিনি গণমুক্তিন বরগ্রংনাং চ্যালেঞ্জ সারা রাজ্য দা চিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্ট সে বংি জনসভা তরিমানো বাইতে খাইতং বরক মানিয়া পেরিয়া হাইতে জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রায়নো চিনি মহারাজানো কুতুকমান খানাও महाराजा चाचा ग्यांगे आनो साओ ये जितेन बाबू क्यों हमेशा हमें ऐसा बोलते रहते आंग महाराज नो साका महाराज कोक कैसा वानजिन कोक बाई तो कोई जाइबो तक मेना पथे लाग पाइबो 2028 जितेंद्र चौधरी गु हारा हारे नाय आंग साका रोग नाइते बरो योग नाइ बहाइते तों खुबले जरा हाइते चिंता खादी तिनी ती प्रासारक যদি তে দুই তিনটা এমএলএ জিদিদি মান খায় চিনি তি প্রাসা একট রাজধানী ট্রেন দতই দই চুক্তির উপায় নং খামুং जों এমএলএ জিদিদি মালিয়া তে কিসিতসানি বাগৈ जों কাসুই মালিয়া নক যতম বুঝিও হাইতে এবং আমতে আহাই जों যদি হিনজাদবা মন্ত্র করং রকফানো যত দিনো ক্ষীর সারি মাই হামলে মন্ত্র বাই হাইতে अब एकदम खेम बाई जुग बाई
Oro tok bethi resari sida hangnai dungnai ini kawat sama kisrat resar matang buat. A kem bai juk bai din chin bagi ma phainai abun bagin bubak rasa sao YTF ni Agartala বক্তৃতা খাইপ্রু বুবাক রাসাকা ফ্যাক্টর মাংনাই অনেক বড় সাজা গিয়া ফ্যাক্টর নান বাগিদা তিপ্রামথা রাজনীতি খায় ফ্যাক্টর ngইনো जों সিংহ শাখা কাউই উদয়পুরতেই মা খাবরুম নাই আর সিংহ শাখাতেই কানা নাই সিংহ ন মারাব নাই আবনো রাজনীতি থামসানো একমাত্র চিনি তাবুক শক্তি আবনো जों মা তনি নাই আংনন অরচিনি বরিচারাই রক্তঙ্গ मोकोक चिकन साइज महाराज को भी मैं याद दिलाना चाहूँगा भारतवर्ष स्वाधीन नानी 200 बছর ना 200 বছর इंग्रेज रो कयजन दङ सामे 1.5 लाख और भारतीय रो के 30 कोटी बरक से 1.5 लाख इंग्रेज तो रखलाइनानी 200 বছর ना गाइছে तामनि बागै सामा थानसा तंगिया ओ इंग्रेज रक बाय आरो थाङै चाकरनानी इंग्रेजी नगो खिनक सुइनानी दारुआननानी आबन बागै जातिनो फालो हाय बिनि बागै चिनि तिनि सबचाइते दरकार जों थानसा तंगन 200 বছর बरक नांगौ जों जदि ते 20 বছর थानसा तंखाय त्रिपुरा हाव त्रिप्रासानि जाति तावैसो जों नायनो नायदे किन्तु जों थानसा मा दं थानसा कगनि अर्थ न गान सोंनाय सार ननबा मोखांसो नुग्लिया अनेक जनसभाव आं नो इच्छाके आं मोखांनो किच्छा हुई तो नुवायते मोखां खामबानो होननाय तामलें जाखाबा दैलि दा मन्त्रि हिंखे गोदो गोदो थां बक्तृतारि मा तंनाय बाहायते मन्त्रि हिंखे सामुं मा तांनाय आन अनेक बरक सुङो फरेस्ट मिनिस्टार नि नों ताम सामुं तांनाय 2025-26 नुगनाय अनिमेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार नि तिप्रासारक ताम मानखा नक नुगनाय जे वा जोंसाव जे मुयानो जोंसाव ताबुक एग्रीमेंट खालायना नाय दङ तिप्रासारनो समस्त बलंग डिमार्केशन खायता वा कायरिवै चाइनानि वा तुई दङ आ वा फालै तिप्रासारक लक्ष लक्ष रां रोजगार खायप्रो अनिमेश साबो ब फरेस्ट मिनिस्टार बक्सिनि नाय वाना ना करे जितेन्द्र चौधरी बलंग मंत्री नि थाका खिताई नक काइसे ठीक मतो तांग मालांगलिया अनिमेश देबबर्मा फाइमान परे तिने हाईवे गनांगै हाईवे टयलेट्स नामै दं समस्त तिप्रासा बुलुंग जायगा प्रोजेक्ट आं साका 1 लाख टाका दिया होबे ना प्रत्येक जेएफएमसी नो मिनिमाम 10 लाख टाका क्लाय जों मारनाय तिप्रासा हामग्रायनि बागे जों ख्लाय दङ 1 बछर जों मन्त्रि सभा हाबमाबाय दिनै रोमान स्क्रिप्ट नि कक साजाका एडीसी नि बजेट बारिखा महाराज बो फाइसानाय 160 करोड़ एडीसी नि बजेट बारिखा 70 बछरनि त्रिपुरा राज्यनि इतिहास मन प्रथम सरकारो दंगै एमएलए रक दाबि खाय जों 160 कोटी टाका ताबुकते गोबां दुइ मानखा आगामी दिन एमन दिन फाइ दं जों थानसाकै जदि दल ख्लाय दंहाकै तिप्रासानि बागै 5-6 हजार कोटी टाका एडिसो बाजेट सकबायनाय आबन बागै तो माना सिंनाय खामा लगनाय बुइनो मा सोरनाय चिनि तिप्रासारं बिसिंबो नरक नायदि चाकमारक दारलं खरक बुसुक दं तिप्रासान बिसिंगो 12,000 दारलं रक समस्त टीसीएस टीपीएस परीक्षा बरक रिवै बुरा रावै परीक्षारु आर माबो मानु आर चिनि देबबर्मा रियां जमातियार खतामो खाकलाय बरक वाइसार खायनो उनखा ने पायो आइते ngmaya आर निनि दारलं रक चाकमारक आरे चाकमारक ले बुसुक दंबा त्रिपुराओ किन्तु बं आईएएस अफिसार पर्यन्त ngैखा बिनि बागै खा लगनानो जों मा सोरनाय बियां थानाय आ सीपीएम आर दे थांनाय जे सीपीएम फाइ जों चिनि हा कमा जाक्का आरो जों थांलाय गुनाय जे सीपीएम रक 25 বছর जोंनो 25टा सामुं रिक्लांलिया आ सीपीएम थान्दा मा थांलायनाय चिनि बो थांनान कुन जागा करै जों थानसा मा तंनाय जबा मा खायनाय तिप्रासा कोट बंनाय जितेन्द्र चौधरी जे दिनो चिनि एकर्ड दङ
সাবজে থাজিং ডেভিড মুরাসিং সামানি যাব ঠেলা গাড়ি বাই আরে ঠেলা বাইব গুড়িগ্লাক ত্রিপুরা রাজ্য ইয়াকারি খারনা নাঙ্গান হাইতে ত্রিপুরা সারং সঙ্গান বনাইতে बेनि बागै ताकुकते बुकुकसं थानसामा तंनाय आं कक गोबां सालिया महाराजा थाजिंगो प्रिपेयार खाइ दं कक सानान बागै तिनि सप्रागान बो किन्तु आं महाराज दं मा सानाय नों मा सिरि कक नै तिनि कम खै सिरिका बाबो तिप्रा मथानि जे सिरिक मानि आ सिरिक मान तिनि किन्तु बिनथानि आं खोनानान मुसुं वाइছে दारुन भाबे फुनुक गाइছে दफा थानसामा तंनाय थानसाका मा हिमनाय जाया चुगिया मा सालाय अनेक समय खा कइलाय किन्तु बियां थानाय जों जतन गाहाम क्लाय यूनाइटेडलि सभा क्लायबाय जादि जतन मा क्लायनाय आसो कक कसारिनो आंगान कगरन मथाक्का तिप्रा दफा युग्लकथुं बबाग्रा युग्लकथुं